बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है उर्दू क्लास 6। अपने निकालें अपना सफ़ा नंबर 1। सफ़ा नंबर 1 पे है आपके पास सबक नंबर 1 हम्द। स्टूडेंट्स, हम्द किसे कहते हैं? हम्द उस नज़म को कहते हैं जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। ठीक है, हम्द उस नज़म को कहते हैं जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। जी स्टूडेंट्स, इसकी पढ़ाई करने से पहले आपने अपने इसके ऊपर जो है वो तारीख़ लिखनी है। यहाँ पे आपने तारीख़ लिखनी है 18 जून 2020 और यहाँ दिन लिखना है जुमेरात। जी स्टूडेंट्स, इसकी पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि अब जो है वो आपका सिलेबस पीटीबी का है, मतलब पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का सिलेबस है और उसका पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज होता है। आप क्लास 5 तक पढ़ चुके हैं, वहाँ पे आप हम नज़म वगैरह पढ़ते थे लेकिन आप उसकी तशरीह नहीं करते थे, सिर्फ उसकी पढ़ाई करते थे और एक्सरसाइज करते थे। लेकिन बेटे क्लास 6 से जो है आप इसकी पढ़ाई भी करेंगे और इसकी तशरीह भी करेंगे। अब इससे सबसे पहले आपको ये पता हो कि तशरीह कहते किसे हैं। बेटे तशरीह उसको कहते हैं कि जब शायर जो है एक शेर के अंदर ये 2 लाइन जो होती हैं उसको हम एक शेर कहते हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों मिलके एक शेर बनाती हैं। जब शायर एक शेर के अंदर अल्लाह ताला की तारीफ़ या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ या किसी छुपी हुई बात को बताए, उस बात को जब हम वाज़िया तौर पे किसी के सामने बयान करते हैं या कहते हैं तो उसको हम तशरीह कहते हैं। ठीक है, शायर हमेशा जो है वो किसी शेर के अंदर छुपी हुई बात को बयान करता है और हम उस बात का ख़ुलासा करते हैं कि एक्चुअली में शायर कहना क्या चाहता था, उसका मतलब क्या था। जी, अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये नज़म जो है ये हम्द लिखी किसने है। ये हम्द जो है वो इस्माइल मरेठी ने लिखी है और इसमें पहले शेर में शायर क्या बयान करता है, जो चीज़ खुदा ने है बनाई ज़ाहिर उसमें है खुशनुमाई। देखें, अब ये इन 2 लाइंस में शायर ने अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की है। किस तरह से तारीफ़ बयान की है वो मैं आपको बताती हूँ। तशरीह शुरू करने का तरीका क्या होता है कि आपने तशरीह शुरू करने से पहले हमेशा ऊपर ये लिखना होता है कि ये शेर हम्द की नज़म से लिया गया है और इसमें शायर, और शायर का आप नाम भी लिखते हैं, इसमें शायर इस्माइल मरेठी जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि इस कायनात में मौजूद हर चीज़ अल्लाह ताला की बनाई हुई है। उसकी खूबसूरती और दिलकशी का इजहार ये है कि इंसान की बनाई हुई चीज़ों में कोई ना कोई ऐब नज़र आता है। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ में किसी किस्म का ऐब नज़र नहीं आता, किसी किस्म की खामी नज़र नहीं आती। ज़ाहिर उसमें है खुशनुमाई, मतलब हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा की है, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है, उसमें अल्लाह ताला की खुशनुमाई एक मतलब खूबसूरती, एक जामिया खूबसूरती हमें नज़र आती है। नेक्स्ट है आपके पास, क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया। तो इसकी भी तशरीह आपने उसी तरह से शुरू करनी है। ये शेर नज़म हम्द से लिया गया है और इसमें शायर इस्माइल मरेठी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो भी चीज़ तख्लीक की है उसका रंग ढंग बहुत ही खूबसूरत है, उसमें किसी किस्म की खामी नहीं है। ख्वाह वो कोई चीज़ छोटी हो बड़ी हो किसी भी किस्म की हो, वो जो है वो बिल्कुल अपनी ज़रूरत के तहत सही बनी है। इंसान जब कुदरत के हसीन नज़ारों को देखता है तो उसकी आंखें किस तरह से खुली रह जाती हैं। आप देखें, आसमान में मौजूद आप जब सूरज को देखते हैं, चाँद को देखते हैं और रात को जब ये तारों भरी रात देखते हैं, इतना खूबसूरत आसमान देखते हैं, तो आपको उसमें अल्लाह ताला की जो कुदरत नज़र आती है कि किस तरह से अल्लाह ताला हिकमत वाला है, अल्लाह ताला की वो कुदरत कितनी ही निराली है। नेक्स्ट है आपके पास, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। इस शेर में शायर जो है वो किस तरह से अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहा है कि हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है, अल्लाह ताला की हर चीज़ जो है वो निराली मतलब अनोखी है, उसमें अल्लाह की हिकमत नज़र आती है। जैसे आप देखते हैं कि जब सूरज निकले और वो अपने वक्त पर ग़रूब होता है, दिन और रात अपने वक्त पर आते जाते हैं, धूप बादल छाँव बारिश, ये सब वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की हिकमत बयान करती हैं।
ٹھیک ہے، اسی طرح سے جیسے ہم مثال کے طور پر آپ پھلوں کا کہہ سکتے ہیں، پھلوں کا خوش ذائقہ ہونا اور ان کے جو ہے رنگ پہ جانا. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب پھل کھاتے ہیں تو ہر پھل جو ہے اس کا ایک اپنا رنگ ہے، اس کا ایک اپنا ذائقہ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتی ہیں. اگلا شعر ہے آپ کے پاس. ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں. اس شعر میں شاعر ننھی کلیاں جو ہیں وہ پھولوں میں لگے ہوئے جو باغات ہیں ان کی جو جب پھول کھلتے ہیں ان کی جو چھوٹی چھوٹی سی کلیاں ہوتی ہیں ان کا ذکر کر رہا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت، یعنی کہ ہم جو پھولوں کے اندر وہ باغات کے اندر جب پھول دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ رنگینیاں دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی ہی حکمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے رنگ کے پھول نہ صرف پیدا کیے بلکہ ہر ایک کی خوشبو بھی ایک دوسرے سے الگ ہے. چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں، اور ان پھولوں کے اوپر جب چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں، چھوٹے چھوٹے سے پرندے ان کے اوپر چہچہاتے ہوئے نظر آتے ہیں یا ہم ان کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور اس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس. اس کی قدرت سے پھول مہکیں، پھولوں پہ پرند آ کے چہکیں. اس کی بھی بیٹا اسی طرح سے تشریح ہوگی جس طرح سے یہ شعر نمبر 4 کی ہوئی ہے کہ اس کی قدرت ہمیں اس طرح سے پھولوں میں نظر آتی ہے کہ ہر پھول کا اپنا ایک رنگ ہے، اپنی ایک شکل ہے، اس کی اپنی ایک خوشبو ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے وہ بالکل بھی نہیں ملتے جلتے. ان پھولوں پہ جب پرندے آ کے چہکتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ اس سے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ابھی کیونکہ یہ آپ کے لیے بالکل فرسٹ ٹائم تشریح ہے اس لیے میں آپ کو یہ پورے چیپٹر کی نہیں کروا رہی، یہ میں آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک کروا رہی ہوں، مطلب پہلے 5 اشعار کی تشریح کروا رہی ہوں. آپ نے یہ تشریح جو ہے وہ اپنی لوز شیٹ کے اوپر لکھنی ہے. ٹھیک ہے، جی بیٹا نیکسٹ آ جائیں آپ صفحہ نمبر 2 پہ. صفحہ نمبر 2 پہ آپ کے پاس جو ہے سوال نمبر 2، اس کو آپ نے اپنی بک کے اوپر کرنا ہے. سوال نمبر 3 کو آپ نے اپنی لوز شیٹ کے اوپر کرنا ہے اور سوال نمبر 4 کو بھی آپ نے اپنی اردو کی لوز شیٹ کے اوپر کرنا ہے. ٹھیک ہے، باقی کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں کریں گے. تو اسٹوڈنٹس کیا آپ نے کرنا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو تشریح کروائی ہے 1 تا 5 اشعار کی یہاں سے لے کے یہاں تک کی، یہ تشریح جو ہے وہ آپ نے اردو کی لوز شیٹ کے اوپر لکھنی بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے سوال نمبر 2 جو ہے وہ بک کے اوپر کرنا ہے. سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 یہ آپ نے اردو کی لوز شیٹ کے اوپر کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اسٹوڈنٹ تشریح کی میں آپ کو جو ہے پکچر بھی سینڈ کر دوں گی، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ تشریح کو اپنے الفاظ میں لکھیں، وہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو تشریح پڑھ کے بتائی ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو سمجھائی ہے اسی طرح سے آپ لکھیں. ضروری نہیں ہے کہ جو میں آپ کو پکچر سینڈ کروں آپ اسی کی مدد سے تشریح لکھیں، آپ اپنے الفاظ میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ آپ نے شعر کے مطابق اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرنی ہے کہ اس شعر میں جو شاعر چھپی ہوئی بات کر رہا ہے آپ نے وہ بات جو ہے وہ اپنی تشریح میں بیان کرنی ہے. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.